sucrose piso apo olestes sucroses ton saldicionac. Sucrose piso apo olata sucrosia matemata forgiates 25 Octobrio 2025. Joshua 10:14 Kai ok egeneto himera to yaute odeto proteron odito ek iskaton oste est epakousai teon antropo oti kurios sune polemesen to Israel. Joshua 10:14 Den uper se kamya merasan apto prin he apotote otan o kurios prosepere te fone enos andra yaton kurio agonesteke yato Israel. Hekatakese tes kanaan etan enas polemos exontoses po tietakse oteos ala an oteos ine agape yati parageli mia tetoya spagne yana parete mia macha estos logus ya aftata gigonota prepeina canete megetonse prepeina dioronome to orama maspera apo to orato meri na boresome na parate resome te sucrose po prisketai piso apo olestes sucroses sumperi lambanomenes tes katakteses tes kanaan he megale sucrose metakso misaya kay satana metakso kalo kay kaku to merese sucrose opos o Joshua prosyo keteke conta esto Jericho mo anasetose teya kateo tonse yana pareiten o polei enas polemistes meto ispati to briskotan brosta to Joshua otan eroteke o Joshua aptos o anthropos arneteke ten upagoge tome opoyo dembote geino strato etan o dioketes to strato to Elohim to teo meten apaite tike latrea edikse oti idios o teos etan o idios o Yeshua ginostos os Michael esto biblio to Daniel prosyo ehe apandeti isten anako piseto Joshua o idios o teos elabe entole tes epehiresis os oratos dioketes to Israel o Yeshua empere prepe na akolotese mono tis entoles to alitino dioketiko sunedrio te borome na pome oti epioreteke polemos geneteke prikipas ene ke cherubtes upeloteres katatakses
esten arcre to Elohiteo pepra perpatotas se cause carbona polotima perfect ponternista me eliotere bolese opos holata exopna onta po demiorgontai apoton eo o Lucifer apo paisesi na epanastatiksi kay na soksoleti o tronos to teo parolo po exigerse to apetohe to sumpan ehe katartistes se polemo apotote ontas analabe te ke o satanas kay o angeloi to on ena mono iskopo ina anatrekseta eske ejato teon na ayosei inasosei ton antropopino agona kataktes tes kanaan etan mia semantike mahe se afton ton polemo o ijos o teos parousia setai os anthropos to polemo to ton pio escuro polemiste este mahe ala o teos den brisketai te se polemo me anthropina honta ala metis pio pneumatiques dunamis otis opois proscolantai os toto oi pleges parousia sontai os polemos inantion ton teontes aigupto delade hoi daimones Oteos epitume na exalepi tukako apotege os toto jo teke apotos kananos osos exan epilexe na melabe meton satana kay origesan ten tege estos anthropos po exan melese masito Semera o polemos sonexis sisetai ala ox o hipano aputo eda pos o agonas ene ya kate oikogenena nea ya kate atomo den upar odetero ida pos emaste etimeton leo etimeton ektro This is strategikis ton sogkrosion to arkiku eskeyo to teo etan na kataktese kaukanaan me operosikas mesa oristo Israel na agoneste eyan den ipay ya ten apistia to lao autota biblos katagrafe Amerika paradigmata afto po o teos borei na kanen yana paradose ton lao to oris na riasetay na analabon opla enantion tos ektrostos opos kay metos antemil bion emete Sodoma kay te Gomora oy kanane tis ehan operbeta opia oriates haritos kay ekhan stratologese meton satana oloy
rison taniato jutero tanato ayo nyo tanato hem paratasetes soes tos edopten ta alaseito teliotai pempromeno tos kai oteus epet prepe esto Israel mete yukai ria afte te soloe pegtes kanaan napare ena energo polo este spagi oi mahes prepe na agoristomi katemerina enas megalos bolemos pegainei pano sekate o si ohe anapesa stone prikipa ton escotadio kai to prikipa te soes os oi practores to teo ta parete ton ia te to as es hoti borei na eske es ejase kai na kateo toni kai na katapole mesi tema enia esas mete sonergasya as o prikipas tes soes ina sto kepalito ergo to prepay na ene masison sten katemere ne masse mahe sas meton aptotas as oti borena esti alitenos estin apto tomatos patos hotan an antapokrisi yaten korarkia borei na opo taxte apote harito misaya hoti bigeti to misaya hoti bigeti ni perisotero apoton kataktete mesato aftoba mas agapese so koleme ne kai aros 21 apil aplio